नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. लोकसभेत ऑपरेशन सिंदुराचेर जाल्ल्या खासा सत्रांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की खंयच्याच संवसारीक फुडाऱ्यान भारताक ऑपरेशन सिंदूर थांबोवपाक सांगिल्लें ना. इस्रो आयज श्रीहरिकोटा सावन GSLV F-16 रॉकेटाचो उपेग करून पृथ्वी पर्यवेक्षण उपगिरो निसारचें प्रक्षेपण करतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन अस्तंत बंगाल आनी झारखंडाच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर वतल्यो. आयकर खात्यान आयकर विधेयक 2025 खाला कर दरात कसलोच बदल न्हयकारला आनी रशियेच्या कामचटका द्वीपकल्प पॅसिफीक दर्यादेगेर आयज 8.7 रिक्टर बळिश्ट तांकीचो भुंयकाप जाणवलो. आतां पुराय खबरो. खंयच्याच संवसारीक फुडाऱ्यान भारताक ऑपरेशन सिंदूर थांबोवपाक सांगिल्लें ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. अमेरिकेच्या दबावा खाला पाकिस्ताना कडेन झुजबंदी करपाक मान्यताय दिल्ल्याचो आरोप विरोधकांनी केल्या उपरांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी ही गजाल सांगली. आतां आपूण आनीक त्रास सोसूंक शकना अशी विनवणी करून ऑपरेशन सिंदूर बंद करपाक पाकिस्तानान भारताक आवाहन केलें अशें तांणी सांगलें. अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांकडेन जाल्ले उलोवणे वेळार भारतान आपली भुमिका स्पश्ट केल्ली की पाकिस्तानान हल्लो केल्यार भारत मोठो हल्लो करून ताका जाप दितलो. लोकसभेत ऑपरेशन सिंदुराचेर जाल्ले खाशेले चर्चेक जाप दितना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की भारतान ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात पाकिस्तानाच्या भितरल्या कांय वाठारांनी आशिल्ली आतंकवादी शिबिरां नश्ट केली. तांणी सांगलें की पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान पाकिस्तानाक फावो ती जाप दिल्या आनी भारतीय सशस्त्र दळान फकत 22 मिनटांनीच 22व्या आतंकवादी हल्ल्याचो सूड घेतलो. इस्रो आयज श्रीहरिकोटा सावन GSLV F-16 रॉकेटाचो उपेग करून पृथ्वी पर्यवेक्षण उपगिरो निसारचें प्रक्षेपण करतली. भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्था नासा इस्रो सिंथेटिक एपर्चर रडार म्हळ्यार निसार हो उपगिरो आयज प्रक्षेपीत करतली. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रावेल्यान सांजे 5:40 हे प्रक्षेपण जातलें. काल दनपारां 2:10 ह्या प्रक्षेपणाची उरफाटी मेजणी सुरू जाल्ली. ह्या मिशनांत दर 12 दिसांनी पुराय धर्तरेचें स्कॅन करपाचो हेत आसा. हातूंतल्यान हवामान बदल संशोधन आनी आपत्ती प्रतिसादा खातीर उच्च रेझोल्यूशन प्रतिमा मेळटली. ह्या उपगिऱ्यांत नासाचो L बँड आनी इस्रोचो S बँड रडार आसून पृष्ठभागाचेर जावपी बदल सेंटीमीटर स्तराचेर नेटान पळोवपाक मेळटले. निसार धर्तरेच्या प्रक्रियेविशीं शास्त्रीय म्हायती दितले आनी धर्तरेचे जमीन आनी बर्फांतल्या मुखेल बदलाचो अभ्यास करतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन अस्तंत बंगाल आनी झारखंडाच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर वतल्यो. अस्तंत बंगाल भेटे वेळार राष्ट्रपती मुर्मू अस्तंत बंगालांतल्या कल्याणींतल्या एम्साच्या पयल्या दिक्षांत सुवाळ्याक उपस्थित रावतल्यो. झारखंडांत एम्स देवघराच्या पयल्या दिक्षांत सुवाळ्याक राष्ट्रपती मुर्मू वांटेकार जावपाच्यो आसात. उपरांत IIT इंडियन स्कूल ऑफ मायन्स धनबादच्या 45व्या दिक्षांत सुवाळ्यात त्यो उपस्थित रावतल्यो. आयकर खात्यान आयकर विधेयक 2025 खाला कर दरात कसलोच बदल न्हयकारला. IT खात्यान प्रस्तावित आयकर विधेयक 2025 विशीं स्पश्टीकरण जारी करून सांगला की फकत भास सोंपे करपा खातीर आनी फायद्याची वा कळांतरान केल्ली तरतुदी काडून उडोवप हातूंत आसा. कर दरात कसलोच बदल करपाचो प्रस्ताव ना. नव्या विधेयकांतल्यान कांय वर्गांतल्या करदात्यां खातीर दीर्घकालीन भांडवल फायदो कर दरांत बदल जातलो असो दावो जायत्या माध्यमांकडच्यान आयिल्ल्यान हें स्पश्टीकरण दिलां. सध्याच्या कर संरचनेत कसलेच बदल करिनासतना कायदो समजून घेवपाक सोंपें करप आनी सध्याच्यो तरतुदी सुगम करप हाचेर नवो कायदो केंद्रीत आसा अशें आयकर खात्यान आपल्या स्पश्टीकरणांत सांगलां. अंदू फेब्रुवारींत जाल्ले अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत लोकसभेत हे नवे आयकर विधेयक मांडले. ते उपरांत ते लोकसभेचे वेंचून काडिल्ले समिती कडेन धाडले आनी हालींच ताचो अहवाल सादर केला. रशियेच्या कामचटका द्वीपकल्प पॅसिफीक दर्यादेगेर आयज 8.7 रिक्टर तांकीचो बळिश्ट
भुंयकाप जाणवलो. हो भुंयकाप जपानांत 2011 वर्सा जाल्ल्या मेगाक्वेक उपरांतचो सगळ्यांत बळिश्ठ भुंयकाप आसा. रशिया आनी जपानाच्या कांय वाठारांनी सुनामीची शिटकावणी दिल्या. रशियेंतल्या कामचटका द्वीपकल्पांत 3 ते 4 मीटर मेरेन ल्हारां आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. लोकांक दर्यादेगेसावन पयस रावपाक सांगलां. जपानांत पॅसिफीक दर्यादेगेर 1 मीटर मेरेन ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी काल संचार साथी मोबायल ॲप हिंदी आनी 21 प्रादेशीक भाशांनी सुरू केलो आनी ताका लागून वेगवेगळ्या प्रदेशांनी ते पावप सुनिश्चित जालां. जानेवारीत सुरू केल्लो हो ॲप वापरप्यांक दुबावीत संवादाची म्हायती दिवपाक, शेणिल्ले वा चोरिल्ले फोन आडावंक वा फोन ब्लॉक करपाक आनी अनधिकृत मोबायल जोडणी तपासपाक परवानगी दिता. ह्या ॲपाचे 46 लाखां परस चड डावनलोड आयल्यात. दूरसंचार संबंदीत सायबर फटवणूक करपा आड यत्न आनीक घटमूट करपा खातीर नवी दिल्लीत जाल्ले भागधारक बसके वेळार सिंधिया हांणी हें सुरू केलां. ह्या संवादांत कायद्याची अंमलबजावणी, दूरसंचार सेवा पुरवणदार, अर्थीक संस्था आनी नागरी समाजांतले मुखेल भागधारक आशिल्ले. संचार साथी उपक्रमाचे वेब डेव्हलपर आनी तंत्रीक पंगड तशेंच C.RPF आनी दूरसंचार खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी लेगीत हाजीर आशिल्ले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे संवसारीक दर्जाच्या शिक्षणाक चालना दिवपा खातीर तयार केल्ली तत्वज्ञानी चौकट म्हणून काम करता आनी विकसीत भारत 2047 चे सपन साध्य करपाचो सगळ्यात म्हत्वाचो मार्ग जाला अशें शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें. काल नवी दिल्लीत अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 च्या उक्तावण अधिवेशनात उलयतना तांणी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे भारतीय शिक्षण वेवस्थेत परिवर्तनकारी बदल दर्शयता हाचेर उजवाड घालो. शाळे पयलींच्या शिक्षणाचेर उलयतना तांणी सांगलें की देशांत पयलेच खेपे पूर्व शालेय भुरगेपणाची जतनाय आनी शिक्षण हे संस्थात्मक चौकटीचें रूप घेवपाक लागला. ह्या धोरणाक लागून समग्र, समावेशी आनी फुडाराक तयार करपी शिक्षण प्रणालीची घट बुन्याद जाता. कार्यावळी वेळार केंद्रीय मंत्र्यान वेगवेगळ्या प्रकल्पांची बुन्याद घाली आनी तारा ॲप तशेंच माय करियर सल्लागार ॲप सुरू केले. सामने लक्ष्य है 2047 विकसित भारत की ओर जाते हुए नेशनल मिशन के नाते NEP 2020 हमारी पैथवे बनी हुई है. हमने आज को NEP 2020 को क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं. ये केवल सुधार नहीं है परंतु ये वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागृति का एक नया दार्शनिक दस्तावेज है. बॅडमिंटनात भारतान मकाऊ ओपन सर्तीत प्रभावी कामगिरी करून बरी सुरवात केल्या. दादल्यांच्या दोट्टी गटात सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी ह्या स्टार जोडयेन मलेशियाच्या लो हँग ई आणि एनजी एंग चेओंग हाचो 21-8-13, 21-8-15 असो पराभव करून दुसऱ्या फेरयेत प्रवेश केलो. बायलांच्या एकोड्या सर्तीत अनमोल खरब आणि तस्नीम मीर हांणी क्वॉलिफायर जिखून मुखेल ड्रॉ मेरेन पावल दवरला. अनमोलान आझरबैजानी केशा फातिमा अझाहरा हिचेर 21-8-11, 21-8-13 अशी मात केली जाल्यार तास्निमान थायलंडाच्या टिडा प्रोन क्लेबियासनाचेर 21-8-14, 13-8-21, 21-8-17 अशी मात केली. दादल्यांच्या दोट्टी पात्रताय सर्तीत डिंकू सिंग कौथोजाम आणि अमन मोहम्मद हांणी हाँगकाँगच्या जोडयेचेर 21-8-18, 21-8-17 अशें जैत मेळून मुखेल ड्रॉत सुवात मेळयल्या. भारताक मिश्र दोट्टी सर्तीत लेगीत यश मेळ्ळां. टी हेमा नागेंद्र बाबू आणि प्रिया कोंजेम्बाम हांणी मुखेल ड्रॉत पावल घाले. फुटबॉलात भारताक 2026 वर्साच्या AFC बायलांच्या आशियाई कप
खातीर गट सीत दवरला. ताचे वांगडाच बळिश्ट विरोधक जपान, व्हिएतनाम आनी चीनी तायपेई आसात. ऑस्ट्रेलियांतल्या सिडनी टावन हॉलांत काल ही ड्रॉ जाली. भारतीय संघान आशियाई कपांत मेरिटा प्रमाण आपली सुवात मेळोवपाची ही पयलीच खेप आसा. सर्तींत अ गटांत ऑस्ट्रेलिया, कोरिया रिपब्लीक, इराण आनी फिलिपिन्स हांचो आस्पाव आसा, जाल्यार ब गटांत DPR, कोरिया, चीन, PR, बांगलादेश आनी उझबेकिस्तान हांचो आस्पाव आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज बिहार, उदेंत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आनी अस्तंत बंगाल, उत्तर प्रदेशांत एकसुरे सुवातेर पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. छत्तीसगड, उदेंत मध्य प्रदेश, झारखंड, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, अस्तंत बंगाल आनी ईशान्य राज्यांतल्या कांय वाठारांनी लेगीत दिसभर मध्यम ते व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा आनी दिल्ली हांगाय हळुवार पावस पडूं येता. फुडल्या 7 दिसांत केरळ, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक, रायलसीमा, दर्यादेगेवेलो आंध्र प्रदेश, यानम आनी तेलंगणा हांगा एकसुरे सुवातेचेर हळुवार ते मध्य प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं नुस्तेमारांक 3 ऑगस्ट मेरेन अरबी दर्या आनी बंगालच्या खाडी वाठारांत वचचें न्हय असो सल्लो हवामान खात्यान दिला. आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभेत ऑपरेशन सिंदुराचेर जाल्ल्या खासा सत्रांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की खंयच्याच संवसारीक फुडाऱ्यान भारताक ऑपरेशन सिंदूर थांबोवपाक सांगिल्लें ना. इस्रो आयज श्रीहरिकोटा सावन GSLV F-16 रॉकेटाचो उपेग करून पृथ्वी पर्वेक्षण उपगिरो सिनारचें प्रक्षेपण करतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन अस्तंत बंगाल आनी झारखंडाच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर वतल्यो. आयकर खात्यान आयकर विधेयक 2025 खाला कर दरात कसलोच बदल न्हयकारला. आनी रशियेच्या कामचटका द्वीपकल्प पॅसिफीक दर्यादेगेर आयज 8.7 रिक्टर बळिश्ट तांकीचो भुंयकाप जाणवलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.